التي يعقدها السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني للحديث عن المباراتين اللتين سيخوضهما أسود الأطلس أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين 12 يونيو 2023 بمدينة الرباط، ومنتخب جنوب أفريقيا يوم 17 يونيو بجوهانسبورغ. أول سؤال نطرحه على السي وليد حول تحضيرات المنتخب الوطني لهذه المباراتين. السلام عليكم. encore excusez-moi سمحوا لي على الغطاء، كان عندي شي حاجة مع اللعبة. on a 2 matchs في شهر 6. ديما شهر 6 ماشي سهلة على أي منتخب، c'est la fin de saison. كان بزاف الدراري ils arrivent un peu عيانين même mentalement, physiquement. Mais voilà, c'est les dates qu'on a comme tous les pays. On va essayer حنا في هاد les dates de finir le mieux possible la saison sportive entre la Coupe du Monde, le match amical entre le Brésil ou le Pérou. On a 2 matchs, un match officiel, un match amical. On va essayer de continuer sur la lancée li عنا depuis ma prise de fonction. Inch'Allah, qu'on soit en progression à chaque rassemblement, Inch'Allah. الآن مرحلة الأسئلة، كل زميل يعطينا الاسم ديالو والمنبر اللي يشتغل به. تفضل. مساء الخير سي وليد. سلام. جلول تويجر بجريدة المنتخب. حقيقة كلما أننا كنلتقيو بك إلا ولا بد أن نقدم لك الشكر وأيضا للفريق الوطني المغربي على الفرح اللي تقدموه للجمهور المغربي في المباريات ديالو، ونتمنوا إن شاء الله أن المنتخب الوطني يبقى دائما في هذه التصاعدية وفي هذه العالمية اللي وصل لها. سي وليد، اليوم الفريق الوطني المغربي بعد أنه واجه منتخبات عالمية، منتخبات اللي ربما أنا نقول بأنه هي اللي كتوجد في الصدارة على مستوى كرة القدم العالمية، آخرها منتخب برازيل اللي احنا واجهناه وفزنا عليه، وقدم المنتخب الوطني الأسلوب ديالو والأداء ديالو، وأيضا المنتخب الوطني أصبح اليوم مطلوب من طرف كبار المنتخبات العالمية باش يجري معاه مباريات ودية. اليوم نعود إلى إفريقيا، برمجتي مباراة ودية ضد منتخب الرأس الأخضر، وأيضا إن شاء الله غنمشيو لجنوب إفريقيا باش نواجهوا جنوب إفريقيا في إطار تصفيات ديال كأس إفريقيا. سي وليد، حنا كنعرفوا الرأس الأخضر ماشي شي منتخب اللي هو قوي، ما عندوش رصيد كروي، ما عندوش تاريخ كروي. واش وليد اليوم بعدما أنه جرب المنتخبات العالمية، عرف القيمة ديال المنتخب الوطني، اليوم رجعنا واش نواجهوا هذوك المنتخبات اللي ربما تيقولوا بأنه منتخبات صغيرة أو منتخبات ما عندهاش واحد رصيد تاريخي، باش يعرف وليد القيمة ديال يعرف الحاله ديال المنتخب الوطني كيفاش غادي تكون مثلا ملي غادي نواجهوا في افريقيا في كاس افريقيا منتخبات اللي ربما اقل من المنتخب الوطني. شكرا. نجا اول حاجه انا ما كنشوفهاش هايده، كنشوف اي فرقه كنحترموها. الكره تبدلت، بغيتو نتوما ولا ما بغيتوش، بحال حنا اوني لا بروف كو اليوم ما كانش فراقي صغارين، مشينا لكاس العالم، مشينا لدومي فينال. دونك غنحترموا اي فرقه. اي لو كاب فير انا لو بو ديكسبيريونس اللي عندي في لافريك، لو دارني ماتش اللي درت كمدرب كنت مساعد ديال رشيد توسي وما ربحناهمش. دونك غنحترموهم، ايزون دي بون جوار en Afrique ولا في العالم، في لازي، في لوروب. دابا لو نيفو يسيلفي. اي فرقه في لافريك عندها اللاعبه اللي كتلعب في بروميير سيري. لو كاب فير في لا ليست ديالهم عندهم دي جوار اللي كيلعبوا في اسبانيا، فرنسا، في اي موطا في لوروب. دونك سا با با ايت ان ماتش اوسي فاسيل لي كيبان. ولا درنا الغلط حنا ما نحترموش الفراقي، اون فايت سوربري. انسويت بين الفرق بين لا كوب دو موند و لافريك، سي une bonne question parce que ملي درنا هاد كاس العالم يا beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. الناس باغيين يدوروا ان بو ليكسبوا اللي درنا في لا كوب دو موند، كيقولوا ملي لافريك سي ديفيرون. حق لافريك انا دوزتها كمدرب كلاعب. Je pense que ce sera aussi difficile que la Coupe du Monde, mais on va respecter tout le monde. Mais je reviens à ce qu'on disait, غنبقاو في le plan de jeu ديالنا، في l'état d'esprit ديالنا. On va être une équipe difficile à battre, mais on aura aussi des difficultés pour battre les équipes. Mais tant que غنرespectو الفراقي وغنكونوا في l'état d'esprit ديالنا, je pense qu'on aura des bons résultats. هو l'objectif ديالي، ما كنشوفش واش لاعبين في لافريك، واش لاعبين في التيران ديالنا، واش لاعبين الكاب فير ولا النيجيريا. اي فرقه اللي كتجي كنحترموها وكنحطوا الماكسيموم والدراري يفهموها. دونك فوالا بارابور à l'objectif de la Coupe d'Afrique كيبقى اللي قلنا aujourd'hui comme قبل
Parce que mara la communication d'Yali, يمكن ما كيفهموهاش. ملي كنقول on est favori, c'est pas une nouveauté. Le Maroc, même si الناس باغيين يحقرونا مع une coupe d'Afrique اللي عندنا في 76, mais اي coupe d'Afrique اللي لعبنا كنا فافوري. ملي كنا في تونس، ملي لعبناها في الغابون، اللي لعبنا في الميسار في 2006، ديما المغرب ملي انا كنت لاعب ولا انا كنت مشجع كنا فافوري. Aujourd'hui en 2024, on sera favori comme 8-10 équipes في l'Afrique. Par contre, on n'est pas favori, mais par contre, on respecte tout le monde. Par contre, les dernières Coupe du Monde, c'est pour le moment, c'est extraordinaire. Ou encore 6 mois après, on se rend compte que ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Pas pour énerver les gens, mais je pense que tous les pays d'Afrique, mais maintenant, ça c'est derrière nous. On a encore 2 matchs pour finir la saison et à partir de septembre, Rankuno fait un objectif qui sera différent, c'est-à-dire gagner le titre en 2022, en 2024 comme 8 à 10 équipes en Afrique. On a les 8-10 équipes, Mali, Tunisie, Égypte, Algérie, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire. أي فرقة حق حنا معاهم pas plus ni moins. Mustafa Yassine, l'opinion. Du moment que la qualification est acquise, quels sont les objectifs de M. Regragui en ce qui concerne ces 2 matchs? Est-ce que c'est donner du temps à certains joueurs ou expérimenter d'autres, ou bien améliorer le classement du Maroc? Deuxième question, parmi les compartiments de la sélection marocaine, je pense que la ligne d'attaque est celle qui est moins favorisée, c'est-à-dire qu'on a moins d'attaquants que des milieux de terrain. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent apporter quelque chose? Merci. Alors, pour la première question, hier, ماشي سهل اللي يلي بحال اللي قلتي parce que d'abord, vu le statut اللي عندنا ومن الكلاسمون فيفا كنشوفوا ديما القدام. Mais après, أنا كنوجد الفرقة باش نكونوا موجودين في لا كوب d'Afrique. Donc, خصني نشوف des joueurs en gardant l'ossature, ما نبدلش بزاف. Il faut voir où là on a des soucis en cours de saison. Il y a le cas d'Amrabat à son poste, il faut trouver une solution. Il y a les défenseurs centraux. Offensivement, on a des joueurs qui peuvent donner un plus aussi. On va donner un peu de chance aussi. Sur ces 2 matchs, Ranchofo, Sheltnin ou la Sept Janoub Africa. Mais je pense que ce ne sera pas les mêmes de 11, en prenant le risque peut-être de perdre des points. Mais à ce moment-là, ce sera et l'équipe qui perdra des points, mais et les joueurs. Chaque joueur اللي غنحتلو لا شانس خصو يهزها وخصو يبين اللي عنده بلاصه معنا ويقدر يدخل في les 11. C'est bousculer la hiérarchie. Après, offensivement, justement, c'est dommage qu'on n'ait pas mis l'écran parce que j'avais préparé quelque chose. Mais comme par hasard, sur les 3 attaquants Liana, je crois que c'est les 3 meilleurs buteurs de l'année, en tout cas de nationalité marocaine. On est une équipe nationale, on joue avec des Marocains. Les Marocains qu'il y a dans le monde qui peuvent venir concurrencer les attaquants qu'on a, il n'y en a pas non plus beaucoup. Aujourd'hui, je crois que le meilleur buteur, c'est Abdelrazak. Après, je crois qu'il y a Youssef et il y a Chedira qui sont parmi les meilleurs buteurs sur une année. Après, bien sûr, Walid, il est en 2e division, mais ça veut quand même dire que c'est un buteur. Donc on a les 3 qui, je pense, que ce soit à la Coupe du Monde ou maintenant, en tout cas en termes de statistiques, au poste de 9 qui méritent d'être là. Aux autres de prouver, de faire une saison magnifique pour venir les bousculer. Ou le Ben Mahloula, il n'y a pas, la place elle n'est pas acquise. Il y en a qui ont pris un peu d'avance, mais la porte elle est ouverte, Dima Kangoulha. Mais en attaquant marocain, il n'y a pas 40 attaquants marocains, ça fait le beau là. وليد كنت صرحتي بان la plupart des cadres de l'équipe nationale vont être reposés au mois de juin et يرتاحوا في mois de juin. Wesh, le fait d'avoir donné 7 joueurs à l'équipe olympique de l'équipe de Madrid,
c'est elle qui a bousculé les choses, ou l'envie de ces joueurs de venir se retrouver en famille et ne rater aucun match, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la période. Merci. Ben c'est parfait, c'est exactement ça. Il y a deux manières de voir. C'est qu'au départ, ma كنتش عارف واش la Coupe d'Afrique كنت غنسرد tous les jeunes. بالحق في الاخر la priorité بحال اللي كنقول هي المغرب. Il y a un titre à aller chercher avec les U23. Donc il y a au moins 7 ou 8 joueurs اللي كانوا معنا في l'année اللي غيهودوا. Donc ça laisse de la place. Et en plus عندنا les blessures malheureuses ديال عزين وديال أملاح. Donc ça fait pratiquement 9 joueurs. Et donc après il fallait chercher d'autres joueurs باش يدخلوا ما بغيتش نجيب باش نجيب. Et ensuite des joueurs comme Amrabat, Naïef, Hakimi, Seiss باغيين يكونوا واخا مرة l'intérêt peut-être de l'équipe nationale c'est de pas prendre de risques pour le futur mais ils voulaient être présents. من بعد غنشوفوا les entraînements باش نشوفوا واش يلعبوا 90 دقائق واش يلعبوا 60 واش يلعبوا les 2 matchs ولا لا. On a déjà quelques joueurs qui se plaignent. Peut-être Yassine qui est un peu fatigué, Nasseri, on va voir. En tout cas, l'objectif d'Yali, sur ce que tu dis, c'est surtout d'avoir le groupe quand même une ossature. Les joueurs jdadine, ils hassent l'ossature, mais de pas trop chambouler. Donc on va bricoler avec le staff, on va bricoler. Njobrou dima un bon 11. Ou Dreri, il est fatigué, mais il est à bouche. Ou les Qadrou yaounouna en cours de match, ou les Bdaou le match, ou Maïkemloch. On va faire en sorte de saluer les 2 matchs sans blessure. Homa Minberd, ils diront une bonne préparation. Ou على les transferts ديالهم اللي جايين ما نديروش شي غلط واحد يتبليسا et qui puisse louper un transfert qui serait intéressant ليلنا حتى حنا pour le futur. C'est ça ma crainte et c'est la crainte à chaque fois au mois de juin على اللاعب. Walid, bonjour. Mourad, sur la gauche. Merci. Walid, je voulais juste savoir comment tu as vécu les prestations des internationaux marocains en Coupes européennes, Conférence et Europa League. Comment tu as vécu ça d'abord en tant que sélectionneur et bien évidemment en tant que Marocain? Merci. أول حاجة فرحة كبيرة. Quand tu vois des Marocains sur ces dernières années participer à la Champions League, l'Europa League, la Conference League, dis même Ziana Lilna parce que ça leur permet de jouer à un très très haut niveau, de prendre de l'habitude, l'expérience et d'apprendre à gagner des titres. Donc voilà, on est malheureux à la Amrabat. الحق كان واحد اللي غيكون malheureux. أنا اللي بغيت نوصل il y a 2 choses qui sont une chose qui est merveilleuse في la Coupe d'Afrique اللي داو إما ياسين ou Youssef, إما نايف. C'est le message de Ray Sardo. الدراري ديال المغرب اللي تزادوا في المغرب. Il faut féliciter Sidna على l'académie Mohamed Sadis leader dans les 2 coupes d'Europe. عندنا إما يوسف إما نايف اللي خرجوا من l'académie. وفحال اللي قلت لهم الصباح c'est quelque chose de magnifique. علاش ملي كانوا صغارين كان عندهم 12 ans دخلوا في هاد l'académie كانوا كيحلموا يديروا شي حاجه اللي كبيره في الكره. داروا une demi-finale de coupe du monde مع بلادهم وداو une coupe d'Europe إما l'Europa League إما la Conference League. Donc c'est un bel exemple pour les jeunes اللي جايين ملي تقدر تمشي من المغرب دير une formation une post formation وتمشي تدي les titres وتطلع الرايه ديالك في العالم. Donc voilà, entre Youssef et Naïf c'est extraordinaire. Yassine ما دارش l'académie mais دارش la formation ديالو في الوداد. Donc voilà, c'est des beaux exemples بالنسبه لي. C'est ce que je retiendrai surtout des 2 victoires en Coupe d'Europe. صافي غتسول الاخرين صافي غير زربوا علاش عندي لونطرينمون انا تعطلت ديجا. السلام عليكم كوتش. سمحوا لي. السلام عليكم كوتش. وليد لوباب دوزان بويما. كوتش بغيت نسول على واحد الحاله ديال واحد اللاعب. كنعرفوا ان لونطرينور هو الباترون ديال الجروب واللي كيختار مي واش نقدروا نشوفوا من هنا للقدام ان اتاكون بحال ريان ماي لا زاد اجتهد اكثر في شهرين ولا 3 شهور الاولى اللي كتسبق الكوب دافريك ان شاء الله. جاوبت قبيله c'est la même question. La porte elle est ouverte. اللي مزيانه معايا وريتها في لا كارير ديالي jamais la porte elle est fermée dans mon équipe. العام اللي فات صرت مع الوداد 3 ولا 4 دراري في لي زيسبور وطلعتهم من بعد. Ryan il est pas puni. Ryan il est victime de pour le moment de mes choix et de ses performances. Aujourd'hui j'ai 3 attaquants qui ont marqué plus de 17 buts. Donc voilà, ils sont là.
En tout cas, ils ont rendu la confiance que j'avais en eux. Ryan, à lui de continuer à performer. C'est un joueur d'avenir. Dima, il est dans la présélection. Haddadi, bzaf drari. Mais à un moment donné, je fais des choix. Quand je chauffe aussi le Qaddam, aujourd'hui, Raja Tissoudali, parce que ça peut être aussi. Après, ça va tweeter Kegoul, Tissoudali, ma marquage. Tissoudali, ça va dans le sens un peu de Youssef Nasseri. C'est un joueur qui a donné pendant les qualifications, qui est blessé, qui est ou là, qui est blessé, il va Kass al-Alam. اليوم رجع من blessure بحال اللي قلت له يجي يشم الريحه c'est le quatrième attaquant aujourd'hui à lui aussi de travailler après pour revenir mais il va y avoir de la concurrence اللي مزيانه خرجتي Ryan aujourd'hui il y a 4 attaquants مع Ryan 5 peut-être j'espère qu'il y en aura 6 7 وبحال اللي كنقول يتقاتلوا على بلاصه ويماركيو اللي غيماركي il va me poser des problèmes mais des fois باش ما نكذبش يقدر ما يماركيش ونبغي نحط له الثقه باسكو كنامن ملي مرة خصني نتاع الثقه بحال يوسف الناصري الحمد لله جاوب مور كوب دو موند شفتي دي فوا كيحطوا لك الحق دي فوا ما كيحطوا لك الحق يوسف ولا كنت باحت هاد لو ريزو سوسيال وهاد الهضره كنا غنضيعوا ان اتاكون دو تري او نيفو اللي دا لوروبا ليغ هاد العام اللي طلع الرياض المغرب سي الفوتبول سي لا سيليكسيون شفتي اليوم انا اللي فرحان ويبغيو ولا ما يبغيوش المغرب دابا هو هنا باش تجي ماشي سهله باش تجي وباش تقاتل على بلاصتك سي بلو كو تكون 10 تويت ولا تكون 5 تويت ولا تدافع ولا دي زارتيكل ولا يفو مونطري ولي غيستاهل والله ما غادي نظلمو ولا ظلمتو كاين الله اللي غيعرفني ملي ظلمت واحد غيحتي الحق اي واحد هكا انا كنشوف لانتيغي د ليكيب دو ماروك مره يقدر يكون واحد باش نشوف بلو تار باش ما تقولوش من بعد يقدر يمكن واحد يماركي 20 بوت وما يكونش هنا علاش ما شميتوش هي هادي على الجروب على بزاف الحوايج باختصار سي وليد مراد الزلاجي صحفي موقع لوسات تي في تكلمتي على التجانس ما بين اللاعبين اللاعب اللي بين على الكفاءه ديالو يمكن تكون عنده بلاصتو في ليكيب ناسيونال من خلال القراءه ديالي اللائحه اللي تم الاستدعاء ديالهم من طرف السي وليد هناك لاعبين مخضرمين مجربين شاركوا في كاس العالم مؤخرا بقطر هناك لاعبين ايضا شباب اللي تم الاستدعاء ديالهم من اجل الاحتكاك وكسب المزيد من الخبره خصوصا الامر يتعلق بمباراه وديه امام الراس مباراتين ذات قيمه كبرى عندي سؤال غياب في اللائحه المستدعات سفيان رحيمي لا ميم شوز علما انه لا ميم شوز سهله بلا ما تمشي كثر من لا ميم شوز لانه متعلق في شوف سفيان عزيز عليا ما كاين مشكل بحال كاين اون كونكورونس اجوردي في ليكيب ناسيونال سفيان كيجاوب في التيران تا هو كيماركي في البطوله ديالو بالحق جي دي شوا فير عندي ابو قلال تا هو ماركا 15 بيوت هذا العام عندي زاروري طالع مع برنلي عندي بوفال اللي دار كاس العالم كبيره عندي زياش عندي ادريسي اللي دا شامبيون البطوله ديال هولندا ومازال جايين شي وحدين ان شاء الله في شهر 9 اللي بغيت نوصل اما ماشي على رحيمي ولا على ماي اليوم المغرب بغيتو ولا ما بغيتوش باش تجيو il va falloir faire beaucoup plus malheureusement parce que j'ai encore des très bons joueurs où la concurrence من بعد غتخرجوا لي encore d'autres noms وهادشي اللي كنت باغي شفتي انا هادشي اللي كيعجبني رحيمي ماي من بعد غتقولوا علاش زياش ما جاش علاش بوفال علاش هذا باسكو جايين قبل كنا كنقولوا واش باغي يجي هذا دابا علاش ما بغيتيش تجيبو سي الماروك دوجوردي 4e à la Coupe du Monde كتربح البرازيل كدير يمكن كندير غلط يمكن ركراكي ما كيفهمش الكره بالحق باغ كونطخ باش نجاوب خوتي هادي المنتخب ما كانش رجاء ولا الوداد باغي يظلم هذا ولا باغي يظلم هذا ولا ما باغيش انا لي ستايل غيجي وغنديرها على المغرب ما غاديش نديرها باش ندير بحال مع عبد الرزاق ما غاديش يجي ملي بغيتو نتوما ولا الجمهور باغي وما غاديش يمشي ملي الجمهور ما باغيش وملي الناس غيهضروا c'est malheureusement بحال اللي كنقول je prends mes responsabilités نهار quand ça va pas aller de toute façon غنكون هنا وغنقول لكم غنمشي بحال c'est moi qui vais partir avec mes idées حتى واحد ما غادي يدخل في لو شوا ديالي سمعت واحد الصحفي قال يمكن عبد الرزاق ما نعرفش شكون عبد الرزاق ماشي لو شوا ديال الوليد يقدر يعلمني ونهضر معاه ويدير لي لي بروف ملي ماشي انا اللي كندير لا ليست وكنقول عبد الرزاق غيكون قبل ما تخرجوا
des informations. Et encore même pour les réseaux sociaux, parce que d'abord, ça les choix, c'est moi. Il n'y a pas de A ou B ou C. Et je vais mourir avec mes idées. Et c'est comme ça que je suis parti à la Coupe du Monde. Et c'est comme ça que j'ai réussi, que ce soit au FUS, à Douhail ou au Wydad. Et le jour où je vais échouer, je serai là en vous disant dir tralat, parce que Tiana, j'ai pas la grosse tête, je peux faire des erreurs. Et ça fait partie, mais dima bniya diali ou kan khaf mallah, yadili muhimma. Mais en tout cas, aujourd'hui, Abdelrazak, il est là parce que je veux et peut-être il va jouer lundi titulaire. Vous voyez? Donc voilà, parce que je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Mais après, c'est à lui de répondre sur le terrain. Il aura encore de la chance de pouvoir montrer. Mais c'est le choix de Walid Regragui. Et le choix de Rahimi, c'est le choix de Walid Regragui. Et le choix de Maé, c'est le choix de Walid Regragui. Merci beaucoup. À lundi. Inch'Allah khair. نلتقي الآن في الحصة التدريبية المفتوحة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.